Satu, dua, tiga, empat, lima. Adu mekanik guys, kita adu mekanik guys. Adu mekanik coy. Biasalah. Brazil, do you ready to lose? Gua hanya ingin anjing dada gua sakit. Halo guys. Hasilnya sampah. Help me. Help me. Nigga. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Niningelek jaringan Telkomsel macam tai. I'm joking. Stop! 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 Stop the break! Stop! 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 Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Dangkrek jaran asem tenan kok. Aduh. Iwak lompat ngarepku ini. Dangkrek kaget tenanan iki ora acting iki. Asem. Kamera Duh. tak pateni, Pak. Allahu Akbar ya Allah. Jumlah atiku jen kaya ndrodok ya. Kamera aku tak pateni lho, jan saya mriko suatu momen yang bagus. Iya. Rezeki lar. Kalau mau satu-satu, jangan satu PS5. Kemarin 5 gua kabur. Kalau satu-satu hajar gua. Kimochi. Kita di mana ini? Aku retakkan ginjal kau. Lagi pengen dia aja. Lu kok hilang? Mana kalian? Muncul! Mantap! Mati mampus lu. Mau jadi jagoan lu? Lu kagak kenal? Nih Raisan. Mau kemana? Meluncur. Nah, ini dia yang gua cari, Bray. Wah, goblok. Oh my god!
Salam dari Binjai. Yang penting kan freestyle dulu, bos.